Halo, Halo, halo. Hai, kamu WA hai. WhatsApp aku ya? Iya, Bentar aku tadi soalnya barusan ini apa namanya? Kelas sebelumnya kan. Masih loading. hmm, ya nggak apa-apa. Oke. Bentar. Bisa dengar suaraku kan? Dengar kok. Oke. Bentar. Oke, Sharon. Nama siapa nih? Sharon atau siapa manggilnya? Iya bener Sharon. Sharon. Oke. Wait, bentar aku buka dulu ya. Oke, ini mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Inggris bisa nggak? Oke, Sorry. Inggris aja ya. Hmm, Oke, I will introduce myself. Misalkan perkenalin namanya, nama Miss Salma. Di sini Miss akan mendampingin kamu, oke, mendampingin kamu untuk belajar coding ke depannya. Oke, Sharon? Oke, can you introduce yourself? Oke. Oke, what grade are you and where are you from? Uh, Hi, my name is Sharon. Hmm? I'm grade 11. I'm There, I'm turning 16 this year and I live around BSD. BSD. Berarti Tangerang. BSD Mhm. Tangerang ya? Eh, Mhm. Tangerang, Tangerang. bener. Oke, where are you school? Bener. Di mana kamu sekolah? IPK. BSD. Oh, IPK BSD. IPK Oke, BSD. sebelumnya sama Miss siapa? Yang ngajar siapa yang Miss sebelumnya? Siti. Miss Siti. Oke, Sharon. Hmm. Sebelum kita masuk pelajaran, I want to ask you about coding. Can you explain what is coding and can you explain what is the Python in the programming? So basically, what I've learned in coding is Mhm. like a set of code you Okay, write to produce something. okay, It's the and then, output. For Python is one of the types because there are lots of type in coding like JavaScript okay. and CSS Mm-hmm. and others, and one of it is Python. I think Python is more into the back end more than front end. So I'm just learning the back end Okay, front first. end, back Yeah. end. For the Python, it's mostly focused in the back end. For the front end, focus in HTML. Okay, paham? Oke, Sharon. Yeah. eh ini kan kamu udah pro Python ya? Yeah. Oke, pro Python. At school, do you learn about Python or no? At school? So like my Mhm. school has uh a major system. So they give us Mhm. IT class if we Mhm. choose IT as our major. But I chose economics. So like Oh, I don't study IT. economy I don't class? study IT. So yeah. Okay. But I didn't choose the class. Why you I don't chose choose the economics class? IT. Why you don't choose the class Um IT? It was scary for me, like looking at, I don't want to memorize all codes. It was Mhm. so intimidating. So, and I was grade 10, grade 9, choosing my majors for grade 10. So, like, yeah, so I chose economics because it's more easier, I Oh, it's most guess. easier Until I economics. learned, yeah, it's easier. It's Oke. easier. Oke. Berarti kamu lebih suka akun accounting ya untuk ambil ekonominya atau apa? Um, Sebenarnya
ada section buat accounting di Mm-hmm. kelas I, majornya accounting. I chose biology over Biology. accounting because it's scary too. Yeah, gitu. Okay. Um, Informatic and economy is most difficult yang mana? Lebih sulit yang mana? IT or IT, IT? IT. Cause like apa ya? IT, Mm-hmm. IT. 'Cause economics is IT. mostly theory Uh, and you can understand, but IT sometimes theory, sometimes practice. mhm. Yeah, so it's kind of hard for me, Oke. and now it's hard. Jadi kamu My di sekolah nggak belajar IT sama sekali ya? teacher Yang kelas before, ini. kenapa? Di sekolah nggak belajar IT ya, kelas 11 berarti? Nggak. I No. don't learn it. Yeah. Okay. For the last project, what are you made? Can you show me for your last project? Oh, Project terakhir sama Miss Siti ngerjain wait. apa? I think I still have the file. Okay. Can you show me? Uh, wait, I think I remember it was about data analyzing. Data analyzing? I'll just share it ya. Mhm. Sebenarnya sih, oh my gosh, you're lagging. Okay. You're like, Oh, you're a I'm bit lagging. lagging in my place. Wait. Use VS Code. Yeah, you're lagging. I'm lagging again. Yeah, I Sekarang use. Hmm? sekarang aku lagging nggak? Iya, masih lagging. Kalau gini masih lagging Enggak. nggak suaranya? Okay. Oke. Ini No, soalnya aku sambil it's not. It's not lagging. oke. Aku sambil convert soalnya, convert recording. Jadi sorry kalau misalkan lagging dikit ya. Oke, what? What is it? Oh. Oh, okay. Ini Apa nggak ini? apa-apa. This is the only thing I remember. Mhm. So like it's data analysis. Data analysis. Um, I kind I kind of yang baru lumayan ngerti so baru yang ini. Only this one. Mhm. The other one, I'm a bit confused because the other teacher was explaining in Indo and I Oke. barely understand it. Um, Oke. Which yeah. one you don't understanding? For this one, I kind of study by myself. Like I learn it Mhm. by myself. Like I make my own notes about it. So it's like I kind of understand for this one. Oke. For yeah. Mhm. Hmm. Wait. Okay, for today we learn about module 4, lesson 4. Is that true? Wait. On the Let me. LMS? Module Or 4, lesson 4. Is that true? yeah, module 4, lesson 4. Okay. I will explain the first about these presentations for this class. Yeah. Module 4, lesson 4, project presentations wrapping up. Uh, Wait. I will share screen. I will start this lesson. The first, I will this presentation and I will tell you about this one. Can you see my screen? It's loading. It's still loading. Loading lagi. Hmm. It's Loading fine. lagi. It's fine. It's fine. I'm okay. Oke. Oke, wait. Kakak kuliah di mana? Aku. Hmm. Aku kuliah yang apa nih? Feel like no, maksudnya universitas apa gitu. Oke.
aku mau menjelasin basicku dulu ya. Oke, jadi aku kuliah S1 Hmm? Informatics di Universitas Brawijaya Malang. Oh, Malang. Tahu? Ya, pernah dengar, pernah dengar. Di Universitas Brawijaya Malang for Fokus Informatik. Terus Mhm. untuk S2, Mhm. S2-nya aku udah selesai tahun 2024. Informatik juga. Wow. Terus profesi informatik juga sudah selesai tahun ini. Kamu jangan kaget gitu dong. Ya. So, for now, I teach kelas 10, 11, 12. Aku mengajar kelas 10, 11, 12 Informatic and English class. Itu di SMA Negeri 4 Malang. Aku juga ngajar di Universitas Negeri Malang, Informatics juga. Wow. Nggak pusing kah? Pusing. Terus nambah Jadi les. nambah Oh, les yang dalam. Gitu. wow. Oke? Ada yang Mm-mm. ditanyakan? No, no, just it's fine. Oke, jadi kalau kamu mau tanya, pusing nggak ya? Ya, lumayan. Hari ini aku ngajar dari pagi sampai jam setengah 3. Terus habis itu aku pulang, moving ke luar kota. Kan aku mostly lebih sering di Malang kan. Nah, hari ini aku pulang ke rumahku, ke rumah orang tuaku, karena Hmm? weekend. Oh ya, it's Terus weekend. setelah itu ngajar nanti sampai malam. Oh, wow. Habis itu masih ada membuat proyek di kampus yang harus ku kerjain nanti. Gitu. Jadi tiap hari aku moving tuh Wow. kemana-mana. Dari SMA ke UM, dari SMA ke UB, dan sebagainya. Ke Brawijaya, ke ini. Banyak. Aku ngajar di Brawijaya juga. Sama. Oh, Brawijaya. Oh, aku tahu itu. Hmm. Sama. Ngajar informatik juga. Fokusnya website, pemrograman website lanjut, sama mobile apps. Gitu. Jadi informatik terus ya. Aku masuk, coba tebak. Hal umur berapa aku? 27. Hampir benar. 26. Soalnya Aku kalau tebak umur orang tuh pasti antara benar atau enggak dekat banget. Iya. Emang, Kamu kok bisa tahu itu dari mana gitu? I mean, biasanya S2 tuh udah kayak umur 25 ke atas, or 23 Oh, ke atas. oke. Kamu mau kuliah di mana nih lanjutnya? Kayak, Sebenarnya sih mau ke luar negeri, cuman kalau misalnya nggak dapat beasiswa atau secara finansial kan harus dilihat juga kan. And di mm, Australia kan gila mahal banget ya. oke, Em, I know that. Hmm. Sebenarnya antara ITB Hmm. atau enggak, eh baru mikirnya ITB di Bandung. Oh, Ke yang deket ya. ya ITB atau enggak Prasmul. Oh, kalau luar negeri bidikmu kemana? eh Antara UNSW un ya di Aussie atau enggak di Hmm. Singapura. Oh, oke. Singapura yang apa nih? Singapura belum tahu kuliahnya universitas mana, cuman katanya di Singapura tuh bagus kuliah-kuliahnya. Hmm. Kalau aku Yang IB, bidik, kalau aku yang IB. bidik S3 di Malaysia. Oh, Aku bidik di sana. Mostly kan aku kemarin itu, aku minggu lalu, makanya aku nggak bisa, ini kan aku minggu lalu itu baru pulang dari Malaysia. Dari Universitas Putra Malaysia. Aku di sana kayak apa ya, namanya kita lihat-lihat dulu lah. Kan kita nge-compare nih, hmm. kampus mana yang paling bagus gitu. Hmm. Sebenarnya kemarin tuh aku nemu bagus tuh di Korea, Apa? Kangwon, Kangwon Oh, University, you know? pernah dengar, pernah Mm-mm. pernah. Itu bagus sebenarnya. Cuma
kalau ke Korea kan price most pricey ya. Ya, most Most price. pricey gitu. Jadi kita cari yang di Asia aja gitu. Ya, tapi nggak tahu kenapa sih Taiwan sih yang dicari. Taiwan bagus. Taiwan Tapi bagus. Taiwan yang Taiwan Ceng. cuman harus belajar Mandarin. Kan Bener. aku males banget belajar Mandarin. Kenapa kok males? Walaupun di sekolah diajarin Mandarin tuh, tapi kayak kalau ngomong tuh nggak bisa. Tapi Baca, di sekolah diajarin Mandarin. cuman ya begitulah kelas 10 nilai Mandarin jelek banget. Masa sih? Dapat berapa tadi lupa. Ya, jadi sekarang kalau misalkan tanya, aku mengajar SMA juga sekarang. Kelas 10, 11, 12. Kelas 11. Mm-mm. Tapi kan SMA di negeri sama ini kan beda ya. Kalau di ini kelas 11-nya itu masih pakai pengenalan sama Python, cuma dia masih dasar banget. Hmm, Masih ngenalin flowchart, terus dan sebagainya. Oh ya, bertanya terkait flowchart. Do you know what? Can you explain what is flowchart? Can you explain what is the function of flowchart and what is the flowchart? I think what I know ya flowchart. Hmm. Dari namanya aja itu eh, buat apa sih namanya? Untuk tahu kayak progresnya gimana. Misalnya dari sesuatu yang from zero, you wanna Mhm. you make a flowchart to know Oke. progresnya dari udah di mana gitu. Yang bisa nge-track lah progresnya gitu. Mhm. Which I barely use in les ini. Walaupun disuruh kayak buat flowchart, cuman kadang karena orangnya tipenya kayak ngelakuin Oh, kayak langsung langsung action ya ya. iya action. Tuh Mhm. males buat planning gitu karena ya apa ya Tapi begitu. tapi gini, kalau misalnya itu coding buat kamu sendiri, oke lah, gitu kan. Cuma kalau misalkan kamu akan menerima suatu saat nih, dari example, kamu mau jadi seorang programming, kamu punya klien, kamu harus buat flowchart terlebih dahulu. Yang penting kamu paham flowchartnya itu untuk apa, kode-kodenya flowchart apa, dan alurnya kayak gimana. Udah itu aja. Iya. Oke? Mm-mm. Oke, sekarang masih ngefoto apa itu? Enggak disuruh teman fotoin. Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Kamu kalau misalkan mau apapun boleh deh. Kita Iya, kelasnya relax aja karena udah malam juga kan. iya udah malam. Kamu pulang sekolah jam berapa? Aing nggak masuk hari ini. Oh, libur. Sebenarnya sih perlombaan Hmm. nom Agustusan 2 hari. Sama, sama. Iya, 2 hari Eh, Minggu Jumat sama Senin minggu depan. Nah Oh, itu nggak masuk loh. karena Hmm. perut aku tuh kan kemarin olahraga tuh dan itu Hmm. intens lari lapangan bolak-balik selama 4 Wah, menit. Habis itu ngeplank, jumping jacks, vertical jump. Habis itu kayak ngeplanknya itu loh yang lumayan tuh. ngeplanknya 2 set. Jadi kayak Ya, yang lumayan ngeplanknya itu. kayak nangis karena perutnya kayak sebenarnya Ketekan I kan? Hmm. tuh sering plank kayak setiap hari at least pernah plank cuman sekarang udah males jadi kayak Hmm. pas lakuin lagi jadi sakit besoknya hari Hmm. ini perut I pas mau coba bangun tuh sakit Sakit. banget. Ya, jadi kayak nggak mau karena juga minggu kemarin magang ya jadi kayak berdiri Loh, gitu. ada magangnya juga. Ya magang cuman nggak dibayar. Ya sama, Magang kalau magang nggak dibayar, nak. Magang di mana? di kafe. Oke. Oke, sekarang Hmm, kita lanjut. It's time to announce the result. Oh, let's take a look at the, rank. sorry. Let's take a look at the, apa nih, ranks. Oke. How were the place distributed within the group? Who are sisters? Skip aja deh ini. I don't know. Actually don't know. Kemarin dijelasin gini nggak sama yang sebelumnya? Honestly, from what I've learned from the teacher before, I learned
barely. I barely learn anything. I'm so sorry. Mhm. Yang aku tuh data analis udah gitu doang yang tadi I share. Udah gitu, data analis gitu aja. It. And then the one I know yang ini tuh it's about what's this called? I forgot. Kaggle ya. I think it's Mhm. Kaggle. Mhm. Which is kayak koleksi CSV, tapi ternyata mereka punya ranking gitu-gitu. But like Oke, she didn't tell me kayak what should I do gitu-gitu. So I don't know what to do, but I have the account, but I just don't know what to do with it. So yeah. oke. Hmm. This is the data conversion stage can significantly affect the accuracy of the model. Let's recall which the task we have solved. Oke, converting data to numerical format. Udah bisa belum ini kamu? Yang Hmm. converting data to numerical format, data cleaning, generating new characteristic. Sudah I think diajarkan? I know data Converting cleaning. data? I Hmm. know data cleaning, but converting data to numerical format harusnya tahu, Hmm. cuman kayak agak lupa kayak gimana. Okay. What strategies have to use for convert the numerical format? Misalnya kayak gini. Converting data numerical, use dummy variables 0 and 1, use the numerical scale. Ya seperti inilah pokoknya ya. Hmm. Oke. Oke. Hmm. Oke. Acceptable reasons for Removing characteristic. removing characteristic. Okay, Mhm. at the stage, the exploratory data analysis, the grouping or the diagram show that the characteristic is not related to the target variable. The example, the proportion of both the crows is approximately the same amount users. Misalnya. Karena kamu udah paham deh ini. Kayaknya ya. Ya, kayaknya. Kayaknya kamu udah pernah dapet ini gitu. Kayaknya sih. I feel like I've done that. It's been a Hmm. while. Oke, wait. Hmm, Visual Studio Code. Nah, Kaggle. Udah pernah pakai ini belum? Yes, I've actually used that for to find CSV, not Hmm. to do some, not to make something, but just to search CSV doang sih. Oke, bentar. Kalau ini udah dijelasin. No, no, Hah? I don't think Kenapa? I don't think I learned that. Kamu screenshot aja deh. Nah, ini banyak nih. Berarti hanya kamu tahu aja, se ini kamu tahu. Perlu dijelasin nggak Yeah, menurutmu? I think Perlu? yeah, I think so. Cause like I barely know the meaning of those. Oke. New topic additional machine learning methods. Different and more complex methods for the solving the classifications problem can be used to improve the model's prediction accurately. Division tree classifier. Jadi kayak ada pohon, gitu kan. Decision tree classifier is the method for the making decisions that consists of nodes and leaves. Nah, kalau misalnya kamu mau screenshot, screenshot aja nggak apa-apa. Atau ngefoto. Atau ngecatat nggak apa-apa. Biar nggak lupa. Oke? Okay? The nodes are conditions. The leaves are the answer. Example for the solution option. The example for the tree, there is the tree, and then the nodes and the leaf. For nodes, there are the conditions, and leaves are the answer or the solution. Oke? Okay? Sampai sini paham? Understand? Okay, Understand? this is examples for the nodes and leaves. The example for this one ada sex, terus entropy, samples, values, and class. It's called the node represents of the combinations of multiple rules using logical operations. This one for nodes, and this is for the leaves. Okay, Mm-hmm. paham? I The think leaf so. represents are the possible solutions when the variable have specific values. Clear sampai sini?
Okay. Okay. And then the examples, the part of the tree, there is the notes and leaf. Notes is the purple and leaf is the pink. Mm-hmm. This is notes, 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 and this is for the leaf. Mm-hmm. Okay. Notes is the process and leaf with the result. Output. Outputnya. Oh, outputnya. Okay. Paham? Yeah, I understand. Okay. Next. Wait. Nah, this one. Wah, udah banyak nih. This is the data. The more data, the bigger the tree. Ada banyak data di sini. There is many data, the sample. Can you show me what is the notes and what is the leaf? Boleh kasih tanda. Yang note yang mana, yang leaf yang mana? Which I one? think it's this one. Okay. This What one is that? too. Wait, Hmm. no. How do you delete? Oh, ini deh. Okay. So this one, Okay. this one, and then Mhm. this one, and then this Mm-mm. one, this one will go. Mm, mm, mm. This one, two, Itu yang this note. one. Yeah, the notes are like the orange Okay. ones. And which one the leaves? Wait, Okay. the leaves. There's a lot of notes. Wait, Hmm. um, the leaves are the ones that I didn't. Okay. Yeah, Okay. Good. I think so. Oke, ini yang note, sisanya yang leaf. Ya, benar. Yeah. Oke. Why you don't choose this one for Um, note? sebenarnya Dia I note just apa bukan? chose the one that has. Hmm. Is it a note? Oke. Like this one, like the one you circle, is that a note or no? Why? Bingung. I feel like a note is like something that has no specific values in it. Like datanya tuh nggak, yang di listnya tuh Hmm. ada satu atau dua data yang have no specific values. Oke. Comparing to itu yang apa sih namanya? The leaf, where Hmm. everything itu ada specific valuesnya. Nggak Hmm. ada in between kayak more or less. Oke, good. Wait, so yeah, Hmm. this is notes. Hmm. This is Hmm. notes. This Ya. is notes. Hmm. This is notes. Hmm. Um, kayaknya I get it deh. Bentar. Okay, yeah. I think that's Udah. all. Oke. Yeah. Good. Good job. Oh, okay. True. Yay. Oke. Paham ya, berarti ya? Yeah. Yeah, I get it. Clear ya? Yeah. Aman, aman, aman. Aman. Oke, aku lanjutin kalau aman. Aku hapus. Oke. Next, building the decision tree. Building decision tree means building a sequence of if-then rules. The sequence should the lead of the correct answer, taking the shortest possible route. Example, this one. To construction the tree, the algorithm iterates throughout all possible options and find the one that the most accurate in the terms of predicting the values of the target variable. Clear? The example this one. The tree is the simple, the accuracy is low, the upper and the lower part center contains points of the different quest. Misalnya ini. Kalau mau screenshot boleh, ya. Oh, okay. Nah, Aman. aman. Oke. Ini examples of tree with the two notes. Jadi kalau yang ini one note, kalau yang ini two notes. Oke.
The accuracy has improved. The area still contain points of the different class. Number of nodes. The data is repeatedly split to build the tree until we get an acceptable level of accuracy. The support vectors method. The support vector method is the linear algorithm that creates the curve the hyperplane dividing the data into the class. Oke, ini untuk operating algorithmnya. Sampai sini paham? Atau bingung? Mhm. Oke, sama this one. This is the support vector method. Jadi ada beberapa. There is the many support method, the vector method. The naive Bayes method is the classification algorithm that assumes characteristics in each class are independent of each other. The method is the simple. This is the effective when working the large data set. The example for the one. The training data set contains come basic the weather characteristic, the sunny, windy, stormy, and extra. And the target variable flight, based on the weather conditions, we need to determine whether the flight can be cancelled or not. Okay. Sekarang untuk types of machine learning tasks. And the types of the tasks. And this means that the machine does not have the data that it can use to learn how to predict result. Nah, machine learning. Do you know what is machine learning? They ever mentioned, but I forgot what it meant, like Okay. what it means. Machine learning. Learning with the teacher suppress the learning knows the value in the target variable. Learning without the teacher unsuppressed learning doesn't know. Jadi machine learning tuh for the sensor, use the sensor biasanya. Oke? Okay. Mau langsung ngerjain modul aja atau mau dijelasin? Jelasin aja a bit. Oke, jelasin aja ya. Mhm. Oke. Types of the tasks that are solved without apa nih? Without a teacher. Nah, ada clustering, ada association. Clustering the similar to classification, but you need to divide the object into the group according to previously unknown characteristic. For the association, you need to find patterns in the data to make the recommendation. And the example for clustering, based on the geographical location data and the state of their economy, divide the countries according to the economic situation. For the association, recommendation for the online stores shopping basket based on analysis of product that the most often bought together. Nah, this one, the example, the master algorithm, how the case for the ultimate using machine learning will mimic about our world. Non-technical literature that you can use to continue studying machine learning in the interesting way. Misalnya kayak ini. Oke, sekarang udah. Kita lanjut ngerjain modulnya. Oh, Udah N. PPT-nya udah N. Sekarang kita ngerjain modulnya. Yuk. so what do we do? Open your module. Okay, wait. I share screen ya. Iya dong. Ini. Oke. But I don't know Ini what to yang do. ini modul berapa nih? Today. 4. Today. Oke. Visual Studio Group Project. Work in a group with the mathematical model that will predict whether the user of the digital portal to buy educational course. Oke, next. Kita mulai. Ya.
Hmm? Um, mulai aja. Iya dong. Ayo. Okay. So, do we make like a VS Code? Mhm. Okay. Obvious Bentar code. ya. Let me Oke. just make the folder. It's been a Mm-mm. while. Screenmu Uh, masih tetap belum berpindah ke VS Code. wait. I'll Hmm. just share my whole screen aja, nggak apa-apa. Oke. Okay. Um, Oke. Kita buat for data. open. Mm-mm. Okay. Namanya group discover.page. Okay, how do we do this? Oke. Wait for the tags. Bentar ya. Ya, Aku buka ini dulu. Oke, converting data dulu. Converting data to numerical. Yang itu dulu. Oke, bentar. Wait. Punya aku masih loading. Tunggu. Bentar ya. okay. Oke, sekarang build a mathematical model that will predict whether the user of the digital edu portal will buy an educational course. Paham nggak maksudnya? Jadi, you buat Mhm. mathematical model yang mana Mathematical. model prediksi berbasis matematika atau statistik atau machine learning terserah kamu. Nah, dia akan memprediksi tujuannya untuk menentukan kemungkinan for the predict will be by course, for the by course or no. Paham nggak maksudnya? A course. A Mhm. course. Build a mathematical What model that will course? predict whether the user of the digital edu portal will buy an educational course. Jadi, gimana caranya biar dia bisa membeli produkmu, gitu. Oh, Seorang pengguna akan membeli produk. Jadi kamu tujuan modelnya itu untuk menentukan kemungkinan seorang akan membeli produk yang kamu tawarkan. so like we persuade them. Hmm? The model is basically to persuade them to buy our product. Nah, Oh, how do I oke, do that? oke, coba. Hmm? Bisa nggak? Atau bingung? I don't know what to type. Hmm? Yang kemarin kamu buat projectnya buat sendiri atau dipandu? Uh, dibantu. I Dibantu. think. Oke. Yeah. Oke, the example for the Python. Bentar. Jadi kita akan membuat Python dengan Python juga. Jadi for the first we make history visit your Mhm. portal and then Mhm. uh, for the course yang pernah dilihat, course yang pernah dilihat itu apa aja.
Terus data demografinya sama interaksinya. Gitu ya. Oke, yang pertama, kita akan tepuk panas. Bentar, aku bingung jelasin gimana. Is this a project that I'll present later? Kenapa? Ini project yang I presentasi or like just tugas? Sebenarnya hanya tugas sih. Yang ini hanya menjelaskan yang tadi aja hari ini ya, Oh, gitu. Sebenarnya. Tapi kalau misalkan nih, kamu mau coba, itu boleh, I can't. gitu. Misalnya, hmm? Kenapa bingung? Yeah, I'm confused. I don't know what to type Coba buka first. buka modulnya lagi. Soalnya di modul cuma disuruhnya kan hanya teori taks kan hari ini. Mhm. Hanya teori taks, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada pengerjaan proyek ya hari ini sebenarnya. Jadi di sini kan ada beberapa file, Yeah, download the project file dulu. Filenya udah kamu download. that's the problem. I always have trouble on downloading the file. Oh, Jadi tuh, kenapa? dia tuh biasanya kalau like my old teachers, kayak Mhm. the first teacher yang pernah ngajarin aku tuh, she always kayak quotes with me. Jadi kayak ketik all of the Oh, files. gitu. Biar kayak I ngerti. She always do that gitu. Tapi yang the second teacher, Mhm. yang terakhir, itu she sends literally the file. Mhm. Like the file. Jadi kayak I nggak ketik, I kayak input semua ini, Mhm. semua file-file ini di my VS Code, and then kayak itu sometimes buat I tuh nggak ngerti I ngapain sebenarnya gitu. Oh, jadi cuma dikasih Ya, filenya gitu. ya, Oke, bentar. Aku ekstrak dulu. Tapi kamu bisa download nggak? Nggak bisa. I can't download. Bukan download. Oke, bentar. Punya aku tak ini dulu ya. It's okay. Aku kirim ke kamu juga nggak filenya? It's okay. Just pakai WA aja kalau mau. Pakai WA aja ya. Mhm. It's Aku okay. kirim filenya. Kita belajar bareng-bareng ya. Ya, Oke. Nah, itu file downloadnya. Silahkan diekstrak dulu. Sudah? ya. Oke, di situ ada tes sama train. Sama ada file Python. Di situ ya. Mhm. Bentar. Aduh, punya Yang aku. level.zip itu apa? Kenapa? Level zip itu. Level zip. Itu, Mhm. aduh, ya filenya nggak bisa dibuka. Bentar-bentar. Itu sebenarnya file ya. Nah, yang mana di dalam situ kan ada tes CSV sama train. Jadi ada data. Di situ untuk ngetes sama ngetrain program. Jadi ada data matematika. I can't Jadi open it. keluarnya gini. Hmm? Level.zipnya nggak bisa dibuka. Bentar. Tak tunjukin punya aku ya. Mhm. Wait. Stop share dulu dong. Oh wait, never mind. It worked. Bisa. Bisa, bisa, bisa. Bentar ya. Oke. Mhm. Wait, Mm-mm. wait. It's supposed to... Diekstrak dulu. Wait ya. Bentar. Mm-mm. Next. Tapi Loading. bentar, aku mau tanya dulu. Mhm. Terkait yang tadi ku jelasin, ada yang ditanyakan atau ada yang kamu bingung nggak? Enggak sih. Nggak. For Paham now. ya berarti? Ya, lumayan paham. Like notes, leave. I get that. Oke. Sebenarnya hari ini cuma ngejelasin itu sih, proyeknya ya.
Okay, there you go. Oke, Oh, nah ini ada data nih. Oke, this is nice. data, banyak data di sini. Silakan kamu buat grup di grup work.python. Mhm. Hmm, kenapa? Kenapa? Soalnya I sendiri, Hah? I'm like alone. Kamu mau buat data sendiri? Um, Kenapa? Create your group project. Mau buat project sendiri atau gimana? Ini I'm cuma gonna ada try. itu aja sih. Cuma work matematikal itu aja sih cumaan. Nggak ada, hari ini nggak ada task atau apa. Jadi aku juga bingung nih. Mau ngapain? Kan cuma ngejelasin aja. Saya di Yes. sininya, bentar aku share screen ya. Mhm. Di bagian sini kamu, di bagian hari ini, task yang hari ini tuh cuma ini aja. Bentar, wait. Jadi cuma ini teori task aja. Nggak ada, nggak ada apa-apanya. Cuma ngejelasin aja sebenarnya. Udah, sama download yang tadi itu. Oh, Gitu. terus Jadi yang hari group ini, project harus dilakukan no? kamu mau ngelakuin boleh, mau coba-coba di situ boleh. Kalau misalkan mau lanjut juga nggak apa-apa. Can you help me on this? Biar I nambah ngerti aja. Boleh? Bentar, I share screen aja deh. Oke. Jadi tuh intinya kan kita punya dua CSV kan. Mm, Dan kita tuh harus kayak buat Python code betul. untuk data analis gitu. Ya, For both of these, ya, for both of this. berarti yang kayak sebenarnya sih bentar ngasih catatannya. Jadi tuh ada yang kayak pd.head gitu-gitu, Mm-mm. itu Mm-mm. dimasukin aja gitu. Iya, dimasukin aja import pd dot bla 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 gitu. Iya, kayak di Import pandas f.head gitu spd. gak sih? Iya, bener. Betul. Oh, oh, Coba, bentar, mau nyoba? bentar, import dulu, aduh, import dulu kan. Oke. Mm-mm. Berarti import. Mungkin yang kesusahan yang ini tuh, kalau disuruh gini tuh, bisanya sampai di f.head Mm-mm. Yang sama mana coba? describe. Bentar. Coba kamu Hmm, kerjain dulu. Oke, Oke? oke. Import pandas spd. Oke. Gitu, ya. Ya, gitu. Bentar. Hmm. Kayak gitu bener nggak? Mm-mm. Lanjut. Coba kamu Oke, lanjutin dulu. oke.
Udah sampai sini aja. Hmm? Belum sih. Bentar. Nah, itu Oh, masih error tuh. kan belum di apa sih? Pip install Mm-mm. kayaknya. Coba Hmm, sampai di scrap dulu kali ya. boleh. Benar. Mm-mm. Install Pandas. Hmm. Mm-mm. Eh, Oke, masalah. Apa itu? Apa? line Lain satu. satu. Import Pandas SPD. Import Seaborn S. SNS. Import matplotlib. .pyplot. Mm-mm. Pip Oke. 3 enggak sih? Kalau Hmm? nggak bisa. Kenapa? Pakai pip 3. Mm-mm. Lupa. Pip 3. Habis itu. Nah, bentar, bentar. PHP install pandas seabird matplotlib pyplot file python input line 1 tambah install seabird pyplot. Kalau PIP install ini PIP3 install Mhm. matplotlib seaborn matplotlib plotlib seaborn bisa nggak? Bentar, bentar salah. Kurang. Bentar ya. Hmm, bentar. Pip Seaborn C1. nggak Oh, bisa. nggak bisa ya. Harus ada pandas Lain kah? satunya pandasnya harus ada harusnya ya. Misalnya Mhm. kalau aku ya itu import pandas SPD itu tetap. Mhm. Nah terus bisa juga pakai yang aku pakai Nampi. Pernah pakai denger Nampi nggak? Belum diajarin. Belum diajarin. Jadi Nampi itu dia untuk apa ya? Number gitu loh. Kayak numbernya Oh, gitu loh. heeh. Nah, terus habis itu baru from ada from mat from pet lib import pet. Kalau aku pakai pet. Sebenarnya pakai Hmm, pakai ini nggak apa-apa sih bisa. Cuma kalau misalnya apa ya? Eh kalau masing-masing orang kan codingannya beda, ya kan? mhm, Nah, mhm. jadi kalau aku lebih suka pakai yang itu, gitu. Sebenarnya fungsinya sama, cuma bedanya ya di bagian kalau ini pakai matplotlib pyplot, pyplot. Terus kalau aku biasanya kalau misalnya itu pakai yang, coba kalau kamu kasih install gini, pip install, oh, benar. Sebenarnya kalau yang pip install Matplotlib Seaborn itu berguna untuk bikin visualisasi performa model. Iya, Yang iya kan, bener kan? Harusnya yang ya. pandas datanya. Mm-mm. Harusnya A- benar kok. Dia error. Bentar. Atau enggak, coba yang pandas aja dulu. Yang Boleh. Yang mana? pandasnya, PIP install pandas. Lain satu yang Ini. error. Yang satu kenapa? Dan Di satunya dia harusnya import. Bentar. pandas SPD. Import pandas SPD bener harusnya ya. SPD. Apakah karena ada dua CSV jadi nggak bisa atau Coba satu tapi dulu. nggak satu Coba aja? satu CSV dulu. Oke, Yang tes dulu. Oh ya, nggak waktunya tinggal 3 menit. nggak apa-apa. Bukan gak apa-apa, aku ada kelas. Oh,
I Bentar, have a class, another class. I forgot. Um, Dengarkan. Bisa? I Masih don't line like satu, this. masih error. Bentar, wait. Install. Wait, you did. Wait. Bentar. Dia bermasalah di line satu loh. Bilangnya line satu tuh, I did that to Eh, all of my ini. coba ini deh. Coba kamu copy codinganmu ke aku. Coba aku benerin dulu. Waktunya nggak nutut soalnya. Sharon, Kenapa? coba codinganmu kamu kirim ke aku. Oke, sure. Nanti tak cobain dulu ya. Waktunya tinggal 2 menit. Nggak apa-apa. Kalau mau leave nggak apa-apa. Nggak apa-apa, I'll benar. Kamu ngapain? Nggak, nothing. Oke, Sharon, can you give me conclusion about today class? Um, Basically summary itu yang something new itu ya tadi notes sama Mm-mm. leave. Not sama live, sama tree. Karena notes tuh basically for values yang ada Mm-mm. range-nya. Oke, Nggak good. ada yang pasti. Tapi kalau leaves tuh outputnya, which Heeh. is kayak the final answer, final Heeh. value yang pasti. Mm-mm. And then ada juga machine learning, Oke. uh, which is basically data analyst all over again. Heeh. Ya, Oke, udah udah. yang Oke. aku nangkap. Oke, I think kamu sudah paham menurutku terkait Mhm, not sama live. Jadi hari oke. ini yang ini codingannya boleh kamu kirim ke Miss. Mhm, Nanti coba aku cari tahu kenapa dia error di line satu. iya, Oke? oke. Oke, Thank you, is there any Kak. question? No, it's fine. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, good job for today and see you. Iya, Bye-bye. thank you, Thank you, Kak. Sharon. See you next week. Bye. Bye.